बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम इस्लामियात में उन्वान सूरतुल हुजरात आयत 1 ता 2 की तर्जुमा तशरीह की वजाहत करेंगे। सफ़ा नंबर 13 खोलिए अपनी किताबों का। सूरतुल हुजरात तर्जुमा। ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह सुनता जानता है। ए ईमान वालो, आवाज़ें ऊंची न करो उस गैब के बताने वाले नबी की आवाज़ से, और उनके हुजूर बात चिल्ला कर न कहो जैसे आपस में एक दूसरे के सामने चिल्लाते हो, कि कहीं तुम्हारे अमाल अकारत न हो जाएं और तुम्हें खबर ना हो। मुख्तसर तशरीह। इन आयात में 3 चीज़ों से मुसलमानों को मना किया गया है। नंबर 1, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे ना बढ़ो। 2, अपनी आवाज़ें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ पर ऊंची ना करो। 3, इनकी बारगाह में चिल्लाकर बात ना करो। आयत नंबर 1 का शान नज़ूल ये है कि चंद लोगों ने ईद उल अज़हा के दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कुर्बानी कर ली, तो उनको हुक्म दिया गया कि वो दोबारा कुर्बानी करें। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि बाज़ लोग रमज़ान से एक रोज़ पहले ही रोज़ा रखना शुरू कर देते थे। उनके हक़ में ये आयत नाज़िल हुई कि रोज़ा रखने में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहल ना करें। इस आयत मुबारका का शान नुज़ूल कुछ भी हो, मगर ये हुक्म सबको आम है, यानी किसी बात में, किसी काम में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे होना मना है। इसी तरह अपनी अक़ल और अपनी राय को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय पर मुक़द्दम करना हराम है। ये भी याद रखिए कि इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला और उसके रसूल का ज़िक्र है कि अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो, क्योंकि आपकी बेअदबी दरअसल अल्लाह ताला की बेअदबी है। जैसा कि इस आयत के तर्जुमे और मुख्तसर तशरीह से साबित है कि अल्लाह के रसूल की ताज़ीम, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की ताज़ीम और तौक़ीर हमारे लिए लाजिम है, और अल्लाह ताला के हुक्म को हमने कैसे मानना है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल को हमने कैसे मानना है, इसके बारे में ताक़ीद की गई है कि अल्लाह और उसके रसूल ने जो हुदूद कायम कर दी हैं उससे तजावुज़ नहीं होगा, और ये एक तरह से कानून है अल्लाह का, क्योंकि हद से तजावुज़ करने वाला गुनाहगार है। अल्लाह का हुक्म और उसके रसूल का हुक्म कुरान और सुन्ना है। ये उसूल हर इस्लामी रियासत का कानून होना चाहिए और उसी के मुताबिक और इसी के दायरे के अंदर कानून साजी होनी चाहिए। इस तरीके से आम मुसलमान का भी रवैया कैसा होना चाहिए? आम मुसलमान का रवैया ये होना चाहिए कि जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहकाम किए हैं, उन पर अमल किया है, हम उससे आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। जैसा कि इसमें फरमाया गया है तशरीह में कि कुछ लोग रोज़े रख लेते थे पहले ही, रमज़ान शुरू होने से पहले, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा रखने से पहले, तो उनके लिए इस आयत मुबारका को नाज़िल किया गया। इसी तरीके से कुछ लोग कुर्बानी पहले कर लेते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्बानी करने से पहले, तो उन सबको तंबीह की गई है कि ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो, यानी कि अल्लाह और उसके रसूल का जो अमल है उससे आगे बढ़ने की, उसकी हुदूद से तजावुज़ करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, और इसलिए ये क्योंकि ये हराम है और हम उसके लिए गुनहगार ठहरेंगे। और ये सिर्फ़ और सिर्फ उस ज़माने के लोगों के लिए नहीं था, बल्कि आइंदा तक के तमाम मुसलमानों के लिए ये हुक्म है और ये कानून बना दिया गया है। आयत नंबर 2, हज़रत साबित बिन कैस बिन शमास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हक़ में नाजिल हुई कि जिनको ऊंचा सुनने की बीमारी थी और उनकी आवाज़ भी ऊंची थी, लिहाजा जब बारगाह रिसालत में हाजिर होते तो बात करते वक्त आवाज़ ऊंची हो जाती। भला रब को ये कब मंजूर था कि कोई मेरे हबीब की बारगाह में बुलंद आवाज़ से बोले। चनाचा अल्लाह ताला ने कुरान करीम की आयत मुबारका को नाजिल फरमाकर अपने हबीब की बारगाह का ये अदब सिखाया कि इस बारगाह में हाजिर देने वालों को ज़ोर से बोलने की भी इजाज़त नहीं है। जब हज़रत साबित बिन कैस बिन शमास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये आयत मुबारका सुनी तो घर में बैठ गए और खौफ की वजह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर न हुए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से उनका हाल दरियाफ़्त फरमाया
تو انہوں نے عرض کی کہ وہ میرے پڑوسی ہیں اور وہ بیمار بھی نہیں ہیں۔ پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال اور دریافت فرمایا تو انہوں نے کہا کہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور تم جانتے ہو کہ تم سب میں سب سے زیادہ بلند آواز سے گفتگو کرتا ہوں، لہٰذا میں جہنمی ہو گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیان کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں اور اب تک جو ہو گیا وہ معاف ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا کلام کرنے سے منع فرمایا ہے کہ جس طرح آپس میں کلام کیا جاتا ہے، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لے کر یا بشر کہہ کر یا چچا پکارنا حرام و ناجائز ہے۔ دیکھیں دوسری آیت مبارکہ سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجلس ہوتی تھی، اس وقت صحابہ کرام کی جو مجلس ہوتی تھی، اس مجلس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز میں بولنا اور پکارنا ان کو اونچی آواز میں وہ بے ادبی کہلاتی ہے، بے ادبی قرار دی گئی اور اس کا اس طریقے سے کرنا حرام قرار دیا گیا۔ تو جیسا کہ ان صحابی سے ثابت ہے کہ یہ اونچا بولتے تھے اور جب انہوں نے ان کے اس میں یہ آیت مبارکہ نازل کی گئی تو وہ خوف سے اپنے گھر میں بیٹھ گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا حال پوچھا تو ان سے فرمایا کہ جو ہو گیا وہ ہو گیا، یعنی کہ اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے سے پہلے جو رویہ ان کا ہو گیا وہ ان کے لیے معاف ہو گیا، لیکن اب جو ہے ایک حدود مقرر کر دی گئی ہے، ایک حد مقرر کر دی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بے ادبی یعنی کہ اونچی آواز سے بات نہیں کر سکتے، نبی کی آواز سے اونچی آواز نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے ہم سب پر یہ لازم ہو گیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم ہم سب پر لازم ہو گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ان کو معاف کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اس آیت مبارکہ کے نزول سے اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں پر یہ لازم کر دیا کہ صرف وہ صحابہ کرام نہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے، بلکہ آئندہ تا قیامت تک کے مسلمانوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم لازم و ملزوم ہے اور ان کو اچھے القابات سے پکارنا چاہیے اور بشر یا دوسرے جو عام لوگوں میں طرز تکلم ہوتا ہے اور جو پکارتے ہیں ایک دوسرے کو اس جیسا پکارنے سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہیں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، مگر یہ حضرات جب بھی روایت کرتے ہیں تو یہ نہیں فرماتے کہ میرے بھتیجے یا میرے داماد یا میرے شوہر نے فرمایا، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی پکاریں تو پیارے پیارے القابات سے پکاریں، مثلاً یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا امام المرسلین یا رحمت للعالمین یا خاتم النبیین وغیرہ۔ ان آیات کریمہ میں جو آداب سکھائے گئے ہیں وہ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس کے لیے سکھائے گئے ہیں اور اس کے مخاطب وہ لوگ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، مگر بعد کے لوگوں کو بھی ایسے مواقع پر یہی ادب ملحوظ رکھنا چاہیے، مثلاً جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہو یا جب آپ کا کوئی حکم سنایا جائے، احادیث مبارکہ سنتے اور پڑھتے وقت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور پر حاضر ہوتے وقت انہی آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس سبق کے آخر میں یہی بتایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادب و احترام کے لحاظ سے سب لوگوں کے لیے سب سے افضل ہیں، وہ چاہے ان کا کوئی قریبی رشتہ دار ہو، ان کی زوجہ محترمہ ہوں، ازواج مطہرات ہوں یا جو کوئی بھی ہوں، اس زمانے کے موجود مسلمان ہوں یا پھر آئندہ اس زمانے کے مسلمان ہوں، سب پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم فرض کر دی گئی ہے، لازم ملزوم کر دی گئی ہے اور ہمیں اسی تعظیم کے ساتھ ان کو اچھے القابات سے پکارنا چاہیے۔ تو ہم سب کو ان کی تعظیم کرنی چاہیے اور ان کی بتائی ہوئی حدود کا پابند ہونا چاہیے۔ الحجرات، سوال نمبر 1، سورۃ الحجرات کی پہلی 2 آیتوں میں مسلمانوں کو کن 3 اعمال سے منع کیا گیا ہے اور تنبیہ ارشاد فرمائی گئی ہے؟ جواب، ان 3 اعمال سے منع کیا گیا ہے۔
1. अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो। 2. अपनी आवाज़ें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ पर ऊंची ना करो। 3. इनकी बारगाह में चिल्लाकर बात ना करो। और तंबिया की गई है कि जो इन 3 अमाल में से एक भी इख्तियार करेगा उसके सारे अमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे और उसे खबर भी ना होगी। सवाल नंबर 2, सूरतुल हुजुरात आयत नंबर 1 का शान नुज़ूल तहरीर करें। जवाब, शान नुज़ूल। चंद लोगों ने ईद उल अज़हा के दिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कुर्बानी कर ली तो उनको हुक्म दिया गया कि वो दोबारा कुर्बानी करें। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि चंद लोग रमज़ान से एक रोज़ पहले ही रोज़ा रखना शुरू कर देते थे। उनके हक़ में ये आयत मुबारका नाजिल हुई कि रोज़ा रखने में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहल ना करो। सवाल नंबर 3, सूरतुल हुजुरात की आयत नंबर 2 किस सहाबी के हक़ में और क्यों नाजिल हुई? जवाब, आयत नंबर 2 हज़रत साबित बिन कैस बिन शमास रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हक़ में नाजिल हुई। चूँकि ये ऊंचा सुनते थे इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भी ऊंचा सुनने की वजह से उनकी अपनी आवाज़ भी ऊंची हो जाया करती थी और रब ताला को ये कब मंजूर था कि किसी की आवाज़ मेरे महबूब की आवाज़ से बुलंद हो जाए। चनाचा ये आयत नाजिल फरमाकर अदब सिखाया कि इस बारगाह में आवाज़ बुलंद करने की इजाज़त नहीं है। जब हज़रत साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये आयत सुनी तो डर व खौफ की बिना पर घर में बैठ गए। जब हाल दरियाफ्त किया तो अर्ज़ किया कि मैं बुलंद आवाज़ से गुफ्तगू करता हूँ, लिहाजा जहन्नमी हो गया। हज़रत साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यह हाल हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब तक जो हो गया माफ़ है। ये आपके 3 सवाल हैं और आप इसको अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से साफ तरीके से उतारें और यही आपका काम है।